Ayun. 12:07, time check is 12:07, so mga unta og panood to. I have here eggplant tayo. Dako kayo kung eggplant. Natay rice, brown na nila ko. Ano nga to everyone. Yan, nasad ko ay banana. So, na siya itong panood to kang guys. Maunta. Wala na ko, wala na ko yung kuan. Try. Eggplant. Ano guys, yung pinta? Dako kayo ng eggplant. Ano ka mahal nga adlaw? Kaya mag-carne. Kasi nakutan lang siya. Naligay tayo magpalabi og kakon. Fasting tagamay kay makasasala ba tabi to? Inuul na siya. Atong may panahon sa pamalandong. Ano mga kaya ko nabuhat. Ako dito magpakalim ko. Makasasala sa mga tao. Ngayon nga. Nandito ko sa luta Ginoo ko Semana Santa. Wala siyang kasulit nga katuhuan. Kasulit-ulit na to. Nagadag pala ko sa ilo. Wala mangguri perfecto aning kalibutan ano. Makasasala man ta mo nang karon time ron sa ato ang pangayo sa ato ang pasaylo pag hinulsot ng kasaypanan nga nabuhat aning kalibutan. Princess na. Ako lang na. Michelle, may pagawin pa ako sa kanito. Iwan na Ako na lang na, Big. ay, ilimi ka na. Wala ba ko na ni Udto? Ano? Okay, nalapod na yun. Wala na idea matag ko? Ha? Okay na lang yan, right? Nagtagpok lang eh. Kaya nga, bless her. Ligalik, open ako na kung rice. Pag lunch. Kaya bilang ko burger ni.
Hindi kami muda. Nananagay ka din. Wala na yung gravy. Ikaw na siya. with their hands. Reflection. The soldiers descended a crown of thorns and pressed it onto Jesus' head. They clothed him in a purple robe, marking him as King of Jews. In Israel, and to be a sign that will be opposed. And a sword will pierce your whole soul as well, so that the thoughts of many hearts may be destroyed. He was despised, and we do not find reflection. Veronica felt boldly up by the blood and sweat of his own son that gave him up for us all. He will he not also graciously give us all things with him? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. fulfilling what God had asked of you. What is stopping you today from fulfilling what God has asked of you? Our struggles. Here to meditate on your Paschal mystery. As we walk this way of the cross, grant us the grace not only to teach our sin and to explain our lives for our neighbor, as you have taught us by your example. May this journey help Jesus carries the cross. We adore you, the Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Because by your holy cross you have redeemed the world. It was about the sixth hour, when darkness covered the whole land until the 11th hour. For the sun's light had faded. Then the temple curtain was
After this, Joseph, who was to go down to the north, asked Pilate if he could take Jesus' body. He would perform the ritual for the The 16th station. Jesus ascends into heaven. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. After he said this, he was taken up before their very eyes, and crowds hid him from their sight. While they were looking intently at him, suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the this same lamp for us, and through your suffering, death, and resurrection, you open the gate of eternal life. As we have followed you through these paschal mysteries, help us to bear the lessons of your passion and forward your trials with faith, and to serve others with compassion. May the hope of your resurrection and the glory of your ascension fill us with courage and joy. Hindi, kumana. Okay. Okay, stop. Stop, 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 stop. Steady, stop. Asas lang po. I-giving. Dili ka side, kay musud ang upadong sa lingkuranan. Padayon kansya. Kansya, padayon. Pamilipin mo dili kansya. Padaplay mo dili kansya. Oh, okay, go. Padayon, Kizuna. Kizuna, padayon. Kansya. Kansya. Mana kansya? Oh. Pagya, padayon, sir. Aying. Pagya, sir. Sir, aying. Pamimpin lagi mo, pamimpin mo.
everyone. Good evening. So karon guys mo pag-abot ko sa balay so makita nyo guys ngit-ngit na gud kay alas 6 na gud 20 sa gabi. So karon day guys, ato ang sa ulog ang Semana Santa na karon. Unya kanang mo gitawag og kanay siyang Holy Tuesday. So Holy Tuesday guys, this is commemorating Jesus. Mo din panahon nga nag-commemorate si Jesus guys sa iyang final intense teaching in Jerusalem. So take note that Jesus is a teacher po di ay everyone. So muni karong adlaw mo ay final intense teaching of Jesus in Jerusalem. Then it also highlight his authority confrontations with other religious leaders. So, maurang nga time nga nakig-meeting si Jesus sa mga religious leader, everyone. So, the aspect of Holy Tuesday symbolism the fig tree. When Jesus curses fig tree, representing the line fruitless temple. So naada ito kuan niya no nakita siya og kanang tree unya kanay siya nga sana kanang fruitless. And Israel spiritual state symbolizing judgment on hypocrisy and eventual destructions of the temple. So man siya, and it also engages the debates with mga kanay siyang gitawag og Pharisees. So mo ni nahitabo guys sa kana siya nga kanang Holy Tuesday wherein Jesus guys gimiting niya ang mga leaders, mga religious leaders. Okay. So muna siya guys nga kailangan gid tang mamalandong karong mga adlaw guys. Karong mga adlaw sa Semana Santa. So nag-start kahapon until sa Biyernes kundi dito kanang gilansang sa cross ang atong Ginoo tungod sa atong mga sala everyone. So muna siya guys. So muna siya nahitabo di ay sa Tuesday. Dalawa guys, kuan pa ngit-ngit na kaayo ang palibot. So muna siya kung update karong hapuna. Thank you so much. Everyone, maayong adlaw nga Wednesday. So karon guys kay mo koy pag-abot nako so makita ninyo guys o kanang hayag-hayag pa. Unlike yesterday pag uli nako nga ngit-ngit na gyud. So karon guys kay yes nag-duty mi karon although half day ra unta mi pero kana siyang naman koy ginatiwas sa school so mo na siya nga nag-holiday na lang ko. Oo, kay kanang hanggang mga buhatonon especially graduation guys. So karon gid guys gitawag og Holy Wednesday. Holy Wednesday rin siya. So in our kuan kanang belief as a Christian di ay Holy Wednesday commemorates the bargain of Judas as the clandestine spy among the disciples. So si Judas so mga spy man gid siya no. So it is also called the Spy Wednesday. So karong mga panahon na daghan ng mga spy nga nangita sa atong Ginoo ni Jesus Christ. Oo. So muna siya guys nga kanang again karon ay kay Spy Wednesday, Good Wednesday, Holy Great and Holy Wednesday. So makaron in all kuan guys kanang atong belief as a Christian. So muna guys nga karong semanahon na guys pamalandong gid ta sa kanang Semana Santa. So atong pamalandungan ang atong mga sala nga nabuhat everyone. Oo. So karon guys makita nimo ang katong manguli ay bitag probinsya, careful sa tanan kay murag daghan na kay mga pasahero. So bisan man galing nagmahal ang atong pamiliti pero ugahan gid panahon nga mobisita sa ato ang mga loved ones sa province. Oo, so daghan kay ron guys. Kay before ko na sa kadrin tan ako kana siya nga kanang news sa TV so moto siya nga kanang amping lagi tanan ang tanang magbiyahe everyone. So muna siya ang pagsaulig sa Semana Santa kay long holiday ba long weekend kay karon kay ang uban karong adlaw half day lang so tomorrow Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So muna siya guys nga long weekend gud karon. So sa tanan-tanan guys amping lang gud ang tanan na
ang kanang mag-travel, ang tanan nga mag-travel, oo. So, ingat na gid tanan and spend our kanang holiday, holiday as a Holy Week nga kanang maghinulsot ta sa atong mga sala nga nabuhat. Man na siya everyone. So, siya karon hapon na guys sa tanawa. Kuan pa siya kanang hayag-hayag pa sa gawas. Man na siya akong update. Thank you so